Gire! Stay! Gire! Stay! Fuoco ahí. ¡Gire! Stay! Mahmoud! Gire! Stay!
Gire! Stay! Ogoi! Gire! Stay! Gire! Stay! Hamle! Gire! Stay!
Orić. Alo. Gre. Stay. Gre. Stay. Adam. Gre. Adam. Rekord. Gre.
Stay. Malum. Great. Stay. Great. Stay. Tambe. Great. Hold. Stay. Great. Stay. One. Arama.
Spokojnie. Graj. 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 Tambe, gre. Orange. Hello.
Pardon. Great.
Good.
Pokoj. Ide. Вода! Грей! Грей! Пау! Вода! Грей! Грей! Вода! Грей!
Ready. Great. Stay. Great. Stay. Madan. Great. Stay. Great. Stay. Great. Stay. Tambe. Great. Stay. Great. Great.
Gidej! Stay! Gidej! Stay! Gidej! Stay! Nogoj! Gidej! Stay! Gidej! Stay! Gidej! Stay! Stay! Gidej! Stay! Gidej! Stay! Gidej! Stay!
Orange. Hello. Red. 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 Stay. Red.
Red.
Gire!
Gire! Stay! Gire!
Κύριε.
Go! Marhama. Great. Great. Stay. Great. Stay. Okay. Great. Stay.
오케이. 그래. 오케이. 이래.
이래! 머리, 할로.
Direi.
оромтар аст нисбат ба рақобате ки абубакр боқиев карду мирзоҷамил рамазонов. бале тафовут хеле зиёд аст. медонем ки барои гаронвазнҳо ҳаракатҳои бо суръат танқиб мушкилии зиёд эҷод мекунад, аммо истифодаи усул ҳаракатҳое ки бештар Дадахон ин аз як касбияти хуби Дадахон Қурбоналиев дарак дод. Дадахон аз ин марҳила акнун натиҷаи беҳтарро ба даст овард, натиҷаи шоистаро ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. бо Шакармамад Мирмамадов рақобат мекунад Дадахон. Шариф Назриев бо Некрусшон Некбахтзода. дӯстони азиз, акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои ҳасос. Ҳайдари Саидкабирзода, Рауф Ҳукуматов, Муҳаммад Сафо Лоиқзода, ин чеҳраҳое ки ба тамошои гӯштини миллии тоҷикӣ омаданд дар ин коқи муҳташам. чеҳраҳои намоён аз гӯштини ҷудо, самбо ва миллӣ хеле зиёданд. маърифи доварон, довари дараҷаи байналмилалӣ Баҳодур Ҳалимов, Хусрав Шоев ва Алибек Дилшодзода аз вилояти Суғд. рақобати ниманиҳоӣ вазни то 78 килоро акнун инҷо мо якҷоя тамошо мекунем. ин нерӯсанҷӣ ҳам фикр мекунам хеле дар худ паҳлӯҳои алоҳидаи тарбиявӣ дорад. ростӣ Тоим Шукронов, ин чеҳра аз дастаи Душанбе 2 ва Саид Раҳмон Қодиров аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, аниқтараш аз шаҳри Ҳисор. Саид Раҳмон ҳам то ин муддат натиҷаи беҳтарро моли худ кард. агар мо қаблан истеъдоди ин чеҳраро ҳам андаке пештар таваҷҷӯҳ кунем, дар муборизаи даври пешин Саид Раҳмон ҳам дар муқобили Наврӯз Каримзод хеле ҳунари беҳтар нишон дод. Наврӯзи Каримзод ҳам аз ин пештар бо ҳарифони худ хеле як маҳорати воло нишон дод ва баъдан ба ин марҳила омаданаш албатта як бори дигар аз касбияти ӯ дарак дод. Иброҳим Сайдакбаров ҳам рақиби қаблии ӯ. ван ҳамин тарзи майдондорие ки мебинем ҳоло як марҳилаи алоҳида ва хеле роҳи тай намудаи ҳар ду паҳлавон ибратбахш аст. чунки шумораи муддаиён 33 нафарро ташкил мекард.
махсусан дар вазни 78 килограмм. қоим Шукронов паҳлу баҳогузорӣ мегардад. хеле дар иҷрои усули сари кетф истеъдоди воло дорад. ин корро ҳам дар марҳилаи ниҳоӣ хуб анҷом дод. ғолиби ин давр ба марҳилаи финалӣ меравад дар вазни то 78 кило ва паҳлавони ноком мустақиман барандаи медали биринҷии чемпионати мамлакат мегардад. алон Qoyim хеле пейсаф намуна ва аз рӯи ҳаракату истифодаи амалҳои хеле ҷолибаш ҳам ростӣ касбияташ бар аъло аён аст. Саидраҳмон дар чемпионати Осиё дар риштаи самбо барандаи медали биринҷӣ аст ва дар қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон дар самбо ҳам то 3 марҳила як натиҷаи беҳтарро ҳам ба даст овардааст. ҷавонтара ҳарду ҳам ҷавонанд. агар мо қиёс ба таҷриба ё фаъолияти варзишии инҳо кунем чандон тафовутро намебинем. ва Qoyim боз бори дигар ҳам руҷӯъ кард барои истифодаи дастро озод кушод. сабаби партофти хуб анҷом наёфтанашан ҳамин буд. агар мо баъдан ин ҳолатро метавонем ки дигарбора манзури шумо кунем, дасти Саидраҳмон озод буд. вагарна тақдири ин рақобат аллакай ҳаллу фасл мешуд. ана ин коро дасти чапро аз сари остин ҳам нагирифт, оринҷро қапид ки дасташ озод шуд. агар мустақиман аз камарбанд аз оринҷ мегирифт, замони истифодаи амал кашидани дасташ аллакай кор ба хубӣ хатм мешуд. як паҳлу дорад ва дар бораи аз куҷо пайдо шудани чеҳраи сафедпӯш гӯем, ин аслан зодаи ноҳияи Дарвоз аст. дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хидмати модарватан кард. сарбози қаторӣ буд ва дар гӯштинҳо ҳам майдондории беҳтар мекард. ва фарзанди Гулҳисайн Шукронов як тан аз чеҳраҳои номвари гӯштини на танҳо вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, балки Тоҷикистон гӯем ҳам аллакай собиқадорон ва шахсиятҳои таҷрибадидаву солхӯрда инро хубтар медонанд. ва Саидраҳмон таҳти роҳбарии Аъзам ва Суннатулло Расуловҳо дар шаҳри Ҳисор машқ мекунад. дастовардҳояш нисбат ба Qoyim Шукронов хеле каманд. имрӯз агар ноком гардад, чун гуфтем дар хусусе ки аллакай соҳиби медали биринҷӣ хоҳад шуд, як ҳаракати дигарро ҳам Qoyim инҷо хост ки хуб анҷом диҳад. фишорҳои Qoyim зиёдтар шуд, ҳаракатҳои Qoyim ки бештар гардиданд, пассивии Саидраҳмон ба назар мерасад. боз аз ҳамон ҳолати аввала кор гирифт, таваҷҷӯҳ кард барои доштани боз ҳам дасти чап, як бор ба канори чап, дигар бора ба канори рост, дутарафа гӯштин гирифтан бисёр ҳам муҳим аст, ҳам муфид аст. инро бояд паҳлавонон хуб риоя кунанд. шахсе ки яктарафа гӯштин мегирад, вазъаш дар ҳама майдонҳо
مرکب‌تر می‌شود. 31 ثانیه دیگر هر دو در اختیار دارند. از جهت مجازات هم از جهت امتیازها الکی قایم شکرانوف پیشرفت است. میگریزد. داور خلاصه مشخص دارد. بله درست هم هست. زود مجازات شد. قایم شکرانوف آگاهی گرفت. این یک نوع چه گویم وسیله سپری کردن وقت. درست‌ترش همین خیلی که داور این رو هم پیخست کرد و به قایم آگاهی داد. 3 ثانیه دیگر کار حال خود را یافت فکر میکنم. سعید رحمان جای سیوم را گرفت. بله و قایم شکرانوف به فینال رفت. پهلوانی دسته دوشنبه 2 زاده ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان مکتب ورزشی این ناحیه را خوب ختم کرد. از پدرش هم خیلی نازکی های گوشتین را خوب آموخت. تبریک میگوییم برای اشتراکش در مرحله نهایی وزن 78 کیلو. سلطان برزودیوف کارگردانی پخش مستقیم این لحظه هایی که ما برای ما بسیار ضرورند منظور ما کرد ایستاده است. انا همین حالتی انا همین لحظه رو من در نظر داشتم. تشکر به کارگردان که بسیار همه رو خوب فهمید. انا همین لحظه ای که دست رو آزاد گذاشته بود قایم. و بیاد اکنون و معرفی میپردازیم این داور درجه بین المللی از شهر کولوب خسرو شایوف. این چهره ها هم علی باقیوف، فاروق صابیروف، چهره های ماندگار پهلوانانی خیلی بسیار هم کارگردان این چهره را دریافت و زود قیافه برادرش ابوبکر باقیوف را نشان داد. واقعا چنین هم باید باشد. کارگردان وقتی که از این جزئیات برخوردار است برای تماشابینان هم بسیار معلومات های بیشتر هم فراهم می شوند. بسیار رقابت شدتناک، نیروسنجی جالب خواهد بود فکر میکنم، چون که محمد شریف نجمیدینов و ابوبکر باقیوف این دو پهلوانی که در همین وزن در وزن 78 کیلو خیلی هم نمونند. براستی ما از همین سگانه که چهارگانه که بود یکی اش رفت سعید رحمان رو در نظر دارم و 3 دیگری که امروز همچون مدعی الان یکی باقی ماند و به فینال رفت این قایم شکرانوف رو در نظر دارم و هر دو این چهره هم به ستایش ارزندند. اینها بسیار مهارتشان کسبیتشان وقتی پهلوان بیش از 15 سال در بالای گلیم تمرین میکند به همین شغل دوست داشته‌اش توجه دارد خواه نخواه کسبیتش هم در سطح بالا عالی بهاگذاری می شود. آگاهی البته چون به خاطر اندک سوس گوشتین گرفتن ابوبکر باقیوف یا چند عامل دیگر است که باعثی گرفتن آگاهی می شود. حالا هیجان دارند هر دو راستی اون چیزی را که میخواهند مورد اجرا مورد عمل قرار نداده ایستادند. از میان 33 نفر اکنون یکی به فینال رفت. غالب این جفت هم به مرحله نهایی می رود. همین ها باقی ماندند. 4 نفر ارزنده باقی ماند.
که سید رحمان برنده مدال برنجی شد. ناکام این دور هم مدال دوم برنجی رو میگیرد و موفق این دور در به دست آوردن مدال طلا قوه آزمایی رو با قایم شکرانوف در فینال ادامه خواهد داد. محمد شریف نجمیدینوف امتیاز اول را گرفته. بدن را بیکار کردند از نوارهای تکراری. دیگر باره هم کارشناسان اینجا هر یک حرکت را که بحث برانگیز است بعدی بازدید علاقه امتیاز بیکار شد. درست است و اکنون رفتی میدانداری باز از هر دو هم کسبیت تقاضا میکند. صورت افزایی، مسئولیت مشکل است. کارشناسانی که الان این رقابت را تماشا دارند، پهلوانانی که در پهلوی ما خیلی زیاد نشستند، راستی رفتی میدانداری را برای نسل نورس نمونه عبرت میدانند و کدامی از اینها افضلی یا برتری این مرحله را مال خود میکند، پیشگویی کردن خیلی مشکل تر است. ابوبکر را دیدیم که میرزا جمیل رمضانوف را در وقت هیلوگی چگونه فریب داد و صاحب امتیازی طلایی شد. ابوبکر تنبیه دارد، آگاهی گرفت، تنبیه گرفت. 2 دقیقه دیگر. بدن انا این را خیلی با زحمت های پای در پایش پهلوان فیض‌آباد به دست آورد. بسیار رقابتی جالب. محمد شریف نجمیدینوف قهرمان جهان در میان جوانان در رشته سمباست. بدن باز هم حمله های پای در پای محمد شریف نجمیدینوف ثمره دلخواه به بار می آورد. 2 بدن. برادرش هم اکنون اندکی خجل شد. اگر قیاس کنیم و مشخص هم ابراز نظر داشته باشیم، اندکی وزن و رفتی با سرعت گوشینگیری و فرصتی به مورد و حالتهای سری وقتی حرکت‌های محمد شریف نجمیدینوف کمی فرق دارد. ابوبکر از یتی وزن من فکر میکنم که این وزنش به 78 کیلو نیست. اونهایی که تو وزن 71 کیلو میدانداری کردن، ابوبکر شاید 72 یا 73 کیلوگرم باشد. تفاوتی وزن اینها هم چندان زیاد نیست. هر دو از 71 کیلوگرم بالا اند. 2 یا 3 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینوف وزنش فرق میکند. چون در موردی گفتیم که اگر از 71 بالا باشد، خود در 78 کیلوگرم گوشین میگیرد.
ҳамин тавр ҳам ҳаст. Вақт хеле кам монд, 29 сония. Маҳмадшариф ки имтиёз гирифтааст, аллакай зуд ба вақт ва ақрабаки соат таваҷҷӯҳ мекунад ки ин нуқта барояш дар ҳамин самти роси майдон муҳайё аст. ба монитор таваҷҷӯҳ дорад. 22, 21, 20 сонияҳои ба шумор барои Абубакр мушкил. Абубакрро танҳо як партофти паҳлӯ аз вартаи бохт раҳо мекунаду халос дар ин вақти кӯтоҳ. чунки вақт хеле кам аст, ду имтиёзи бадан гирифтанд ки баробарӣ шавад хеле барояш мушкилтар аст. як кӯшиши дигари Наҷмиддинов, он ҳам самаровар хатм нашуд. белохира кор ба поён мерасад. 5 сонияи дигар дер шуд. 1 сония. огоҳӣ маҳмадшариф Наҷмиддинов огоҳӣ гирифт ва дар ин марҳила ғолиб омад, ба даври ниҳоӣ рафт. бо қоим Шукронов майдондорӣ мекунад барои медали тиллои чемпионати имсолаи мамлакат оид ба куштингирӣ. Абубакр Боқиев бошад бо Саид Раҳмон Қодиров барандагони медалҳои биринҷии вазни 78 кило муаррифӣ мешаванд. ба Маҳмадшариф Наҷмиддинов чӣ кор кард? чӣ ҳаракатҳоро сомон дод? ана ҳамин бадали якум имтиёзи аввале ки Маҳмадшариф Наҷмиддинов онро моли худ кард ва ба марҳилаи ниҳоӣ рафтанашро инҷо ҳам мавриди назар ва таваҷҷӯҳ қарор дод ва дигарбора ҳам соҳиби имтиёзи бадан шуд. 2 бадан. сардори шӯъбаи доварони байналмилалӣ, федератсияи байналмилалии куштингирӣ Алибек Дилшодзода ҳоло дар майдон аст. интизори ба майдон омадани паҳлавонони вазни дигарро дорад. онҳое ки хеле ҳам ҳунарашон хуб дурахшид. Ҳақназар Назаров ва Мусо Ғаниев. ҳақназар Назаров, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи куштингирӣ. ва Мусохон Ғаниев, ин бародари Ғаниҷон Ғаниев аст. ҳарду дар марҳилаи ниманиҳоӣ вазни хеш қарор доранд. ҳақназарам ҳаракати аввали худро ҳам хеле хуб шурӯъ кард. иштирокчиёни марҳилаи финалӣ вазни 78 кило муайян шуданд ва даври ҷуфти аввали марҳилаи ниманиҳоӣ вазни 86 кило. паҳлавонон ҳам дар ин вазн хеле зиёд буданд. агар чун таваҷҷӯҳ кунем, бисту шаш нафар муддаӣ дар чорзелгирӯҳ рақобатҳои алоҳидаи худро пушти сар карданд ва ниҳоятан
паҳлавононе ки музаффарияту дар маҷмӯъ комёбиро ки моли худ карданд барои ширкат дар марҳилаи ниманиҳоӣ як заминаи устувор гузоштанд ва ҳаққи иштирок дар ин даврро пайдо карданд. кӯшишҳои ҳақназар инҷо ҳам бо суръатанд. ба рости таваҷҷӯҳ ва ҳаракатҳое ки мебинем аз ҷониби паҳлавони шаҳри ҳисор зиёдтар аст. як чеҳраи дигар муҳаммад иқбол тошев ки ростӣ хеле ҳунараш ҳам хуб дурахшид дар вазни 86 килограмм. ва бо ҳамроз раҷабов ин чеҳра майдондории худро дар ҷуфти дуюми марҳилаи ниманиҳоӣ идома хоҳад дод. қувваи мусохон чандон ғанӣ нест, бештар ҳам нест ки аз ин ҳолатро рафъ кунад ё аз ҳолате ки шурӯъ кард, аз амале ки оғозаш намуд, онро то ба охир бурда расонад. огоҳонида мешавад акнун мусохон. бале, сутун гузоштан, яъне ишораи дасти довар ҳам ҳамин маъниро дорад. на танҳо дар ҷудо, дар гӯштингирӣ ҳам мамнӯъ аст, муҷозот мегардад. ҳақназар аз ҳисоби таҷрибаи мусобиқаҳои зиёдаш инҷо мудиред бадан ҳаст. аз ҳисоби таҷрибаи мусобиқаҳои зиёдаш ба ростӣ зуд ин корро хуб анҷом медиҳад. аз фурсатҳои ба амал омада беҳтар истифода мекунад. имконият медиҳад ки ҳарифаш амал кунад ё усули пай дар пайро мавриди истифода қарор диҳад. аз як ҳолат метавонад як фурсати дигарро ҳам барои беҳбудии кораш хуб сомон диҳад. ин аз ҳисоби таҷрибааш аст. рушди гӯштини мо албатта барои ҳар яки мо мояи ифтихор аст. дар таърихи мавҷудияти варзиши меҳан ин бори аввал бо ибтикори президенти маҳбубамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
Dari Rahmat, Olivia Nasimi na Malaysia Ramai Kobe Markaz, Haq Nazar Nazar.
Dari tahun Rakobat, Oliver da Semina Mada Gileti Sol, Ramos Machada, Antonio Sebo.
Dari Bohri Olimpiad Nasibi, Nawadeshan Dushame Ismail Rahimov.
قهرمانی جهان و رشته کشتیگیری در سال 2024 نماینده ولایت کردستان بدخشان شکر محمد ایران‌آباد. برنده سخت دوستان ورزشکار بین‌المللی نماینده شهرنمای توبه مرکز در دفاع فروغنی. بعد از این تمرین رقابت آخرین آیین‌های مسابقات در میدان رقم یک برگزار می‌گردد. از این لحاظ تیاری بینند نماینده شهر دوشنبه خوی شکرانوف و نماینده شهرنمای توبه مرکز محمد شریف نجمی‌دینov.
در این بخوری اولمپیاد نصیبی نماینده ولایت ویکتوری کوهستانی بدخشان شکر محمد میر محمد با بخوری نماینده و رقیبی او در نخوان کاربرداری و گرفتن زینه سوم مشرف گردید. دوستانی عزتمند هواداران بیشتری کشتیگیری بعد از چند لحظه رقابت‌های نیمه‌ای روز دوم چمپیونات جمهوری تاجیکستان با کشتیگیری در کلب رفتنیگر برگزار می‌گردد. بخوری نیمه‌ای وزنی تا 78 کیلوگرم را داور زیری حکمی می‌نماید. داوری بالای گیلیم داور درجه بین‌المللی نماینده منطقه ختلان خسروشاه شویب. داوری کنجی داور درجه بین‌المللی نماینده منطقه رشت سمندری محمدی. داوری کنجی داور درجه بین‌المللی نماینده ولایت سوف علیبک شمزاده. بخوری نیمه‌ای وزنی تا 78 کیلوگرم به گیلیم دعوت کرده می‌شود. برنده نشان بینیجی قهرمانی جهان در رشته کشتیگیری در سال 2024 در شهر دوشنبه خوی شکرانوف و نماینده شهرنمای تابع مرکز محمد شریف نجمی‌دینov.
Ko'yi vazn avtodo'lashda Akademiya chempionati Jumhuriyati Navoiy shahri Ko'yi markaz Muhammad Sharif Najmiddinov.
لحظه نشانی نفره پنجمین مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه نماینده منطقه ختلان شریف جان نظریف و نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان قهرمان جهان در رشته کشتیگیری در سال 2024 شکر محمد میر محمد